Hello everyone, you are watching RDX Squaw's News Bulletin with me Dipali Naik. To begin with, let's take a look at the headlines. Government has achieved success in work of Lusophonia Games and I am proud of this, Chief Minister Manohar Parrikar. New project of making diesel through plastic will be implemented soon, Chief Minister Manohar Parrikar. Work of building bridge at Arpura will be completed before 15th of May, MLA Michael Lobo. And Republic Day celebrated all over the state. Now the news in detail. Government has achieved success in work of Lusophonia Games and I am proud of this, said Chief Minister Manohar Parrikar. He even said that the people's mindset of giving less importance for Republic Day should be changed in the society. He was speaking after inaugurating school at Taligaon, Panjim. Sanjay Manoli reports from Panjim for RDX Goa. ट्रस्टीस वयर काढले जाल्यार वयर 500 क्लासरूम 100 क्लासरूम बसूंक शकता आनी त्यामुळे हांगा जर ठरयत जाल्यार 10वे पर्यंत शाळा करपाक येता. आतां ते कितें करप सुंदर आसा जाल्यार हे काही गोष्टींचेर ठरतले पण म्हाका दिसता जर ओडूच्या वर्सा म्हणजे फुडल्या वर्सा पयले ते चवथीचे जर भुरग्यांची संख्या वाडपाक लागली जाल्यार मागीर 5वी 6वी 7वी करपाक व्हडलीशी अडचण येवची ना. जेन्ना लुसोफोनिया गेमीचे हांवें इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट केलें, लुसोफोनिया गेम हांवें घेवन नासल्यो, फाटल्या सरकारान घेतल्यो 2009. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर चालू केलें ना वी वेर वीथ हँडिकॅप, जागो ठरोवन नासलो, सेंटरान दिल्ले पयशे काबार करून उडयल्ले आनी मुख्य म्हणजे ज्या जाग्यार फ्री हँड मेळूंक जाय आसलो करपाक काम जसो हांगा मेळ्ळा तसो फ्री हँड मेळपाची परिस्थिती नाशिल्ली कारण बऱ्याच लोकांक अपॉयंट करून उडयल्ले. हांव सगळें डिटेलिंगान वचना कारण कोणाक डिग्रेड म्हाका करपाचो ना. जे अपॉयंट केल्ले तांची कॅपॅसिटी आशिल्ली अशी न्हय, तांकां घेवन तो टायमार करतलो हांव हाजी म्हाका कोणेच मिडियान कोणेच म्हाका हे दिवंक ना. New project of making diesel through plastic will be implemented soon, said Chief Minister Manohar Parrikar. He was speaking after inaugurating a new fish market complex at Mapsa. Deputy Chief Minister Francis D'Souza, Water Resource Minister Dayanand Mandrikar, Chairperson of Mapsa Municipal Council Sandeep Filari, Kalangut MLA Michael Lobo and other dignitaries were present. Gautam Shirudkar reports from Mapsa for RDX Goa. म्हापशां तुम्ही पळयता की हे सरकार येयल्ल्यापासून आमचे डेप्युटी सीएम आणि सीएमच्या मार्गदर्शना सकयल जो आमकां एक विकासाचो एक फ्लो म्हापशांत चालू जाला. हालींच पुलीस स्टेशनाचे फाउंडेशन स्टोन घातलेलो आसा. आमकां कांयच दुबाव ना की ठरलेल्या वेळान ते पूर्ण जातले. हे आज फिश मार्केट उद्घाटन जाल्लें आसा, तशेंच अंडरग्राउंड सुरेज लायनचें काम चालू आसा. ब्युटिफिकेशन म्हापशाचे सुशोभीकरणा खातीर हुतात्मा चौक जावन लेफ्ट आमच्या फुडले सीमे पर्यंत, तशेंच युनियन फार्मसी टॅक्सी स्टँडच्या सराउंडींग आणि युनियन फार्मसी पासून हळदोना प्रासा पर्यंत जी ब्युटिफिकेशनची एक मोठी योजना आसा. तशीच आमच्या म्युनिसिपल बिल्डिंगच्या सायडीच्यान सारकी आमच्या मिलाग्रीस चर्च पर्यंतची ती एक ब्युटिफिकेशन ती कामां रोखडीच सुरू जातली. पण म्हाका आयच्या 26 तारखेक ह्या प्रकल्पाचे उद्घाटन करता आसतना बरें दिसता आनी 1.5 वर्सां भितर प्रकल्प हो पूर्णत्वाक आयिल्लो आसा. हे सरकार सांगलेल्यो गजाली टायमान सांगल्या प्रमाणे करता. प्लास्टिका पासून डिझेल करपाचो प्रोजेक्ट आमी घालता, तातूंतल्यान 4 पयशे सरकाराक मेळटले. सगळे बार्देसकारांचें अभिनंदन करता. हांगा सगळे बार्देसचे आमदार आसात, तांचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता. म्हापशें हें मार्केट आतां तरी आमकां बरें नुस्तें भितर कोल्ड स्टोरेज आहा, नुस्तें बरें मेळटलें, लीफ हातूंतल्यान व्हरपाक मेळटलें. कायद्यान 231 लोकांची स्वाद केल्ली आहा. कायद्यान म्हणजे म्हाका 250 वयर लोकांनी बसा येता आनी तेजे वर चडूय जायत जाल्यार बसपाक जावता. हे मार्केट कारवारसून मालवण लोक येता ते सगळ्यांचे मार्केट आहे. ऑर्गॅनिक वेस्ट कन्वर्टर 100% आहा. ऑर्गॅनिक वेस्ट कन्वर्टर गाडीची नुसतें उरता पाहिजे बोडका सगळे थंय घालपाची जागा केल्ली आहा. म्हापशान कितें केलां हांवच केलां म्हणून ना, म्हापशेकारांनी केलां हें. म्हापशेकारा खातीर आनी बार्देसकारांच्या लोकां खातीर केल्लें हांवें. म्हापशान करूं नये.
फाटल्या 2 वर्सां भितर कन्सेप्शलायज जाला. कन्सेप्शलायज म्हणजे अस्तित्वान येयला. पयले सरकारान कांय करूंक नासलें. कन्सेप्शलायज जाला, कन्सल्टंट तयार केला आणि एक्झिक्यूट केला. Work of constructing bridge at Arpara will be completed before 15th of May, assured Kalangut MLA Michael Lobo. He was speaking after laying foundation stone of this bridge. Deputy Chief Minister Francis D'Souza spoke few words. Gautam Shirudkar reports from Kalangut for RDX Goa. ब्रिज गेले 4-5 वर्सां जाली म्हणजे हेजे काम चालू जालें म्हणजे हो ब्रिज बांदपाक जाय म्हणून 15 years बॅकूय आदलो आमचो चीफ मिनिस्टर गोंयचो तेणें सांगलेले आमचो जेन्ना आमदार आसलो की हो ब्रिज बांदपाक जाय. फावंडेशन स्टोनूय कितलेच घातले पूण हे कामूच स्टार्ट जावना कित्याक हे लँड जे एक्विजिशन करपाक जाय आसलें ते कोणें स्टार्टूच करूंक नासलें. रायट फ्रॉम फॅट फिश टील द टेम्पल और विलेज पंचायत कालंगूट ही सगळी डेव्हलपमेंटाची कामां जेन्ना जाता आमी कोऑपरेशन सदांच लोकां कडेन मागता. आता हो रोड जो फ्रॉम नागवा 5 रोड स्टील आरपोरा टील अंजुना आमी हो वाडोवपाक सोदता. लोकांनी कोऑपरेट करचें आनी आमचें जे डेव्हलपमेंट आहा तेका तुमी आदार दिवचो. 2011 खंय तेजो फावंडेशन स्टोन घातलो, बुनयादीचो फातर घातलेलो. जमीन ताब्यात घेवंक नासली, टेंडर करूंक नासली, वर्क ऑर्डर घेवंक नासली, पूण बुनयादीचो फातर घातलेलो. असल्या बुनयादीच्या फातराक अर्थ कितें तो म्हाका सजवना. वॉट इज द मिनींग ऑफ दीस फावंडेशन स्टोन? काम जावचें ना म्हणून खबर आहा तुका, पूण बुनयादीचो फातर घालप आनी मागीर फुडें कांय करप ना. जे लोकांची दिशाभूल हे कामाचे व्हॅल्यू म्हाज्या अंदाजान 4.5 कोटी. सो लेट अस ऑल गेट टुगेदर. सगळ्यांनी एकठांय जावन आमचें भविश्य घडोवया आमी. यू हॅव टू बिल्ड अ फ्युचर. फ्युचर बरो करतलो जाल्यार आमी बरी सुविधा लोकां खातीर तयार करपाक जाय. इंटरनॅशनल लेवलची सुविधा. More news will follow after a short commercial break. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. येताना देवाक चांगलेले पिका लागतलो. कुडीन येताना देवाक चांगलेले पिका लागतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and mud cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. Hey, why are you so gloomy?
Array, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. First time in Goa. You get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length of kitchenware on any purchase over ₹2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth ₹1,000. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजी. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Lusophobia Games, Goa 2014. धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय. मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, परवरी, गोवा येथे. Welcome back. Republic Day was celebrated all over the state on Sunday. Governor Bharatveer Vanchu hoisted the tri-flag during the Republic Day function at Panjim. Fisheries Minister Avartano Furtado hoisted flag at Margao, Deputy Chief Minister at Mapsa, and Speaker Rajendra Arlikar was present as chief guest at Pernem Republic function. RDX Goa Bureau Report. To you, my most cordial and hearty greetings and best wishes on the occasion of the 64th anniversary of the Republic of our motherland. Friends, 64 years ago on this memorable day, our Republic was born and we adopted a constitution that contains the noble ideals and objectives to secure for all citizens justice, liberty, equality and fraternity. With the adoption of the constitution, we, as citizens of a free and sovereign country, enjoy certain fundamental rights that enable us to shape our lives according to our inclinations. Along with the rights, we also have certain obligations and duties which we cannot forget and which we are called upon to discharge in the interest of the nation. Ladies and gentlemen, let me begin by extending my warm and happiest greetings
to one and all on the occasion of the Republic Day. So a day when we recall with gratitude the sacrifices of our freedom fighters, who with determination and selflessly struggled and sacrificed their uttermost. Our freedom fighters sacrificed their lives, their families, for giving freedom to us, and through their efforts, we taste the fruit of freedom. ज्या मनशांक गव्हर्नन्स करपा खातीर राज्य चलोवपा खातीर दिल्ले आसा अधिकार जनतेन निवडून दिल्ले आसा तांकां त्याच अधिकाराचो गैरवापर करून रस्त्या वयली आंदोलनां करपा खातीर तांकां कोणी मतदान करूंक ना. म्हाका जर लोकांनी निवडून दिल्लो आसा जाल्यार हांवें बसून थंयसर लोकतंत्र चलोवपा खातीर गव्हर्नन्स करपा खातीर शासन करपा खातीर म्हाका अधिकार आसा. म्हाका रस्त्यार उतरून आंदोलन करपाचो अधिकार ना. राष्ट्राक दोन धोके आहा. एक धोको म्हटल्यार तेणेन फुडल्या इलेक्शनाक फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट आसपा जायना, स्थिर सरकार येवपा जाय. आनी भ्रष्टाचार ह्या राष्ट्राक पोखरता. दुसरो म्हटल्यार राष्ट्र बरे भशेन चलपा जाय जाल्यार स्थिर सरकार जावं. दोनूच विशयाचेर विचार करपा जाय. हे दोन गोष्टी आमचे कडेन घडत जाल्यार म्हाका दिसता बाकीचे सगळे प्रश्न सुट्टात. Goa Swaraj Party alleges massive scam in equipment procurement for Lusophoniya Games 2014. From markup of products ranging from 25% to even 50% on various products procured in the disciplines of basketball, volleyball, beach volleyball, table tennis, judo and table tennis. Goa Swaraj Party has demanded an immediate probe into the entire procurement deals of the Lusophoniya Games 2014. Yashwant Parab reports from Panching for RDX Goa. I was present on the final this for my petition, and I was lucky to be present there. And that petition of the athletes who has been bypassed, Goan athletes, how they have been bypassed, has been disposed of, summarily, dismissed by the Justice Abdul, saying that you should have come earlier. Now the training is going on and the athletes are training in Haryana, this, that and all that, so you should have come earlier. So on that basis it is dismissed. But it could have been done in a better way. At least in the future this should not happen. Some initiative has had to be taken by the government. We are disappointed on that. Goa Swaraj Party alleges a massive scam in equipment procurement for the Lusophoniya Games. Now we have got data from a whistleblower within the government's own organizing committee. A beach volleyball, the most expensive beach volleyball, would cost you about $39 to $40 if you had to buy it in the US international market, or if you had to buy it even in the Indian market. Say it would be about 3,000, 2,500 rupees. The Goa government has procured one beach volleyball for 14,900 rupees. The maximum a pair of the volleyball poles should not cost more than between 30 to 40,000 rupees. It is costing 90 to 1,000 rupees per pole. If you look at all the data that we have provided, you will see that everywhere the cost is inflated. Now my question to the Goa government is very simple. We demand a judicial inquiry into this scam. This is only the first of the scams that we will be exposing on the Lusophoniya Games. I want the sports minister, Mr. Keshav Chandra, Mr. Gurudat Bhakta, Mr. Shripad Nayak, to please tell the people of Goa where has this money gone and to whom. I want to know an entire probe on all the procurement of materials, right down to the procurement of the tables of the stadium layouts that they have done, and put materials all over the stadium. Because we know in that as well there's a large scale scam. So what is the purpose of the Goa government doing the Lusophoniya Games? Is it trying to compete with the CWG Games? Because Delhi got very famous because of the CWG scam. I think the Goa government is trying to compete with the CWG scam to get famous.
A woman at Kankona delivered a baby at home as there is only one ambulance at Kankona Primary Health Center. Kankona locals have to face hardship during the emergency time as there is only one ambulance and even 108 doesn't reach on time. Babish Purke reports from Kankona for RDX Goa. पहिले किती जावपा लागले? पहिले मातशें पोटात दुखपा लागले मागीर हांव कामाक गेलेलो मागीर आतां फोन केलो मागीर म्हणून अर्द वरान येता म्हणून आतां कोणाक फोन केला? 108 मागीर म्हणून पावले अर्द वरान पावता गाडी मागीर लेट पावले गाडी कितले वरान पावले? कितले पावली गाडी मागीर? गाडी आतां पावली 9 कितले 9 लेट पावले मग डिलिव्हरी घराकडे झाली? घराकडे नॉर्मल त्रास झाला तुमकां? त्रास थोडे झाले. आता किती सांगता हॉस्पिटलांतले म्हणजे किती सांगता? काय सांगला आम्ही विचारतो. एम्बुलन्स हाड म्हणले तुमी हॉस्पिटलांतले? एम्बुलन्स ना म्हणून सांगले तुमकां? ना असं हे मातशें लेट लागता म्हणून सांगलें अर्द वराशें. ओके तूं फोन कितल्यांक गेल्लो? हांव 8 फोन केलो. 8 फोन केल्लो मागीर एम्बुलन्स अर्द वरान अशें येता म्हणून सांगलें. पावली कितल्यांक? पावले 9:30. 9:30 पावली. केन्ना डिलिव्हरी जाली माझी? डिलिव्हरी जालेली घराकडे डिलिव्हरी जाली. आनी कितें सांगलें गाडी? मागीर मातशी गाडी करून येवं म्हणपाक लागले मातशी गाडी करून गेले आसा मातशी गाडी करून तुमी येवं म्हणून सांगलें. डिलिव्हरी जाले तर गाडी करून येवं म्हणून सांगलें. मागीर डिलिव्हरी जाल्ले कंडिशनांत तिका हॉस्पिटलांत हाडली न्ही काणकोण हॉस्पिटलांत? हय मागीर डिलिव्हरी जाली ना. 9:30 तुमकां अपॉयंटमेंट तुमी पावली 9:30 कित्याक लागून पावली लेट? गाडी ते मडगांव गेल्ली आसली. पेशंटाक घेवन गेल्ले? पेशंटाक घेवन मडगांव गेल्ली. मडगांव गेले म्हणटकीर थंय साकून वचून येवपाक म्हणल्यार एक 1.5 वर 3 वर वयता. 3 वरां म्हणटकीर एक पेशंटाक हांगा गाडी अरेंजमेंट जावंक शकना. 3 केसी जाले न्ही कालच्यान 108 पावना येयले? 108 पावनासून 3 केस जाले अशें म्हणटा ते. सकाळी एक ड्रावनिंग केस येयल्ली, ती नंतर एक डिलिव्हरी केस येयल्ली. एक आतां आमची डिलिव्हरी केस आमी हाडली ऑलरेडी ते डिलिव्हरी जाल्ली सिनाची आमी पेशंट घेवन येयले पळय. आनी राती आमचे एक पेशंट हाडलो आमी सादोळच्यान एडवीन बारेटो एक्सिडेंट जाल्लो तेका तेन्ना आमकां हिंगा एम्बुलन्स ना. आयज 8 केसी जाल्यो विदीन द 24 hours म्हणना फुडें की एक बायलेक आज सगळ्यांची फोन येयलो आमकां की बायल ती डिलिव्हरी जावपाची आसा आनी तेन्ना इमर्जन्सी जातली बेगीन एम्बुलन्स धाड म्हणून. पूण ती एम्बुलन्सूय डिले जाली 108 डिले जाली आनी ती बायल घरांक सुटली. There is no proper parking facility for Kankona municipality. Hence, the locals have to face hardship while coming to Kankona municipality. Also, the decommissioned vehicles are parked outside the Kankona municipality, forcing the people to park their vehicles on the road, which in turn can invite accidents. Local people have shown concern over this matter and have appealed the government to resolve this issue. Babish Purke reports from Kankona for RDX Goa. पहिल्या दिवशी जेन्ना आयलो पयलीं तेन्ना पळयलें की गव्हर्मेंट व्हेकल्स लायतात आनी मेळत तशी 2 व्हिलर्सय लायतात. सो इन केस ऑफ इमर्जन्सी इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू मूव दॅट व्हेकल. पब्लीक शूड हॅव सम सिवीक सेन्स. स्क्रॅप आसा पळय न्ही स्क्रॅप व्हेकल्स कंडेम्ड व्हेकल्स आसात एक्चुअली इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कन्सर्न डिपार्टमेंट्स टू ऑप्शन दोज व्हेकल्स. सो वॉट आय विल लुक आउट फॉर अल्टरनेटीव प्लेस खंय तरी मेळटा पळय न्ही जागो तो पळयता. आय ट्राय टू अरेंज फॉर अ nice parking space. Should not take more than 15 days for me. आज हांगा ताणी गाडी कुसपा घालून दवरल्या सारक्यो. कितली गाडी आहा? जवळ 8 गाडी आसात. 8 गाडी तरी स्क्रॅपा कडेन जाल्यार गव्हर्मेंटाक जवळ 5-6 लाख रुपया पावंक शकतात. मामदार ऑफिसा भितर बेसिस्ट पार्किंग आसा. खंयच्याकय मोटरसायकल लायल्यात खंयच्याकय गव्हर्मेंटा गाडी लायल्यात. ह्यो ज्यो गाडयो भायर स्क्रॅपा उडल्यात त्यो टायमार ताजी ऑप्शन करचें मामदार ऑफिसा फाटल्या सायडीच्यान. जवळ ती 50 ते 60 गाडी पार्क करपाक जातात. बरेच कमी जवळ 90% पार्किंग प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. प्रायव्हेट लोकांचो रस्त्यार गाडी जर खंय पार्क करून दवरल्यार तर पुलीस ओडून व्हरतात. ते बी गव्हर्मेंटान ओडून व्हरपाक जाय. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्ता आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे
तुमच्या गरजेप्रमाणे आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागे बेती. Saloni ladies wear. A new extension store of Sanjay Fashion Center. Specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betin, Bardesh, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansalam, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterers. Link Point. Advertising, communication, designing. Offers for audiovisual production support. Advertisement, films. Corporate profile. Documentary. Weddings, conference recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting, equipment hire. Call 9850089429. 750-7390960. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण गावतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजी आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Welcome back. Government decisions are always in favor of common people. Hence, the scheme of distributing tablets for 47,000 students all over the state have been initiated, said TVM MLA Kiran Kandolkar. Meanwhile, President of Infotech Corporation of Goa, Subhash Valdesai, said that students should make proper use of tablets for learning modern techniques. He was speaking as chief guest during distribution of tablets to school students at Shirsai, TVM. Gautam Shirudkar reports from TVM for RDX Goa. All Goa school children painting competition was organized by Indian Coast Guard to encourage painting talent among the school children. This competition have been organized every year, informed DIG Manoj Badkar. Kiran Borkar reports from Vasco for RDX Goa. Infotech जो chairman सुभाष फळदेसाय आसा हांच्यानी एकूण सबंद गोंयच्या 47,000 भुरग्यांक टॅब वाटपाचो एक उपक्रम राबयलो आसा. आमी जे आयज हांगासर 881 टॅब ह्या भुरग्यांक वाटपाचे आहा. टोटल इस्कॉलां आमच्या भितर 10 आसा. 10 इस्कॉलांक मेळोन 881 आमी टॅब जे डिस्ट्रिब्यूट करपाचे आसा. म्हाका एक सांगूंक खोस भोगता की जे कोलवाळे श्रीराम विद्या मंदिर कोलवाळे हे जे इस्कॉल आहा ह्या इस्कॉलाक आमी 67 टॅब दितात. आमी जे आयज कितें करता हे
इंडियन कोस्ट गार्ड गोंय हांचे वतीन अखिल गोंय शालेय विद्यार्थ्यां खातीर चित्रकला सर्तीचें आयोजन केल्लें. विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांक चालना मेळची म्हण दर वर्सा ह्या सर्तीचें आयोजन करतात म्हणपाची म्हायती इंडियन कोस्ट गार्डाचे डीआयजी मनोज बाडकर हांणी दिल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. कोस्ट गार्डाचे रेजिंग डे दर वर्सा 1 फेब्रुवारीक आमी सेलिब्रेट करतात. 47th रेजिंग डे आमगे 1 फेब्रुवारीक ह्या 2014 आसा. त्या निमित्त आमी कोस्ट गार्ड वीक सेलिब्रेट करतात. ब्लड डोनेशन कॅम्प, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, वेरियस अदर एक्टिविटीज फॉर इंटरेक्टिंग जनरल पब्लिका बरोबर आनी आमचे जवाना बरोबर. हे ड्रॉइंग पेंटिंग कॉम्पिटिशन आमी स्कूल चिल्ड्रन ऑल गोवा स्कूल चिल्ड्रनाक ऑर्गनायज केला. हेतूंत आमचे उद्देश मेन मोटो हे आसता की स्कूल चिल्ड्रनाचे जे टॅलंट आसा ताका आमी थोडे प्रोत्साह दिवचे आनी सेकंड हे की आमी स्कूल चिल्ड्रनाक आमचे कोस्ट गार्डाचे एक्टिविटीज बद्दल तांकां एज्युकेट करचे खातीर आमी ऑर्गनायज 8 स्कुलान पार्टिसिपेट केला. टोटल 95 चिल्ड्रन आज पार्टिसिपेट केल्ले. People's support is very important to organize any function, said President of N Institute Management A.R. Nagrikar. He was speaking at Food and Cultural Festival organized by Daivadnya Society. Gautam Shirudkar reports from Parvari for RDX Goa. समाजूय फुडें वता आनी जे कितें खेळ जाता जावं कितें हांगा कितें चलता कार्यक्रम त्या बद्दल आमचो समाजाकूय बरो सगळे आनंद जाता. सगळो समाज एक जाता, एकामेकाक मेळटा आनी हो समाज आमचो फुडें वचपाक अशेंच कामां केल्या उपरांत आनी हो सुबेज फुडें वयतलो. We being a powerful Devendra Brahman Samaj community, very few people have come. It is when Devendra Brahman Samaj हा प्रोग्राम करत असतो तेव्हा सगळ्यांनी इकडे यायला पाहिजे तर त्याची शोभा वाटते. It is not a formality that we are doing, but this program is organized is for you people so that your talent, your hidden, your ideas could get an opportunity. And always remember one thing in life, nothing is impossible. Nothing is impossible if you do it yourself. Before we wind up, here is the recap of the headlines. Government has achieved success in work of Lusophonia Games and I am proud of this, Chief Minister Manohar Parrikar. New project of making diesel through plastic will be implemented soon, Chief Minister Manohar Parrikar. Work of building bridge at Arpura will be completed before 15th of May, MLA Michael Lobo. And Republic Day celebrated all over the state. Today's news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. You can also follow us on Facebook and Twitter. Goodbye.